موضوع مياه الشرب في الريف هو من أكبر التحديات الموجودة في تونس، خاصة وأن عندنا أهداف وطنية للوصول إلى حد أقصى من التزود بمياه الشرب في الريف، إلا أن التحديات هذه ربما عندها عديد الأوجه، ثم أوجه اجتماعية، ثم أوجه فنية، ثم أوجه اقتصادية، ثم أوجه في التصرف، حسن التصرف والحوكمة في استعمال الشبكة، الحوكمة في استعمال الموارد المائية المتاحة، والعدل ما بين المنتفعين في المناطق هذه. من المنطلق هذا انطلقت فكرة وضع مشروع يكون الهدف بتاعه هو حسن التحكم في الموارد هذه، حسن يعني التصرف في المنظومات بتشريك المنتفعين بدرجة أولى وكل الإمكانيات المتاحة، سواء كانت موارد مائية أو مالية أو يعني معرفية. Ce projet a pu voir le jour grâce à la contribution extrêmement appréciée du Japon, de la Finlande, de la Fondation Coca-Cola, du gouvernement tunisien et avec bien sûr la contribution du PNUD. C'est un projet important de près de 2,5 millions de dollars et qui a pour objectif de fournir à terme plus de 18 000 habitants, près de 3 550 foyers dans ces 4 gouvernorats afin d'améliorer leur accès à une ressource en eau qui soit propre, potable et apte à répondre à leurs besoins journaliers. L'augmentation de la population, le dérèglement climatique et le manque de ressources hydrauliques à venir place la question de l'eau au centre des préoccupations mondiales, notamment pour les pays du Sud. L'accès à l'eau potable est un enjeu crucial pour l'avenir de la planète. Dans certaines régions rurales, les femmes et les enfants doivent parcourir des kilomètres pour puiser l'eau et le transporter eux-mêmes à leur village. En Tunisie, depuis la révolution de 2011, le Japon a renforcé sa collaboration avec le PNUD dans le domaine de la bonne gouvernance, du développement des régions défavorisées, de la formation et de la création d'emplois. ذاكر كنا نجيضوا على ظهورنا ونمنوا من البير دل نشله هكا دل الحدل نمنوا ونعضوا للضيد ونجيضوا على ظهورنا. بعد تاني نضرب ديش رانا دين نجيضوا حشكار دعجرانات ونجيضوها منين نصدوا لهني ونزيدوا نرجعوا باش نجيضوا نغسلوا الصغار. ومن بعد عملوا لنا صباله كي نمشوا نعبيوا الماء نمشوا 6 الصباح نحطوا مثلا لبادن ل6 من الغدوه باش يجيك الطريق وتعبي الماء وتصير المشاكل ويصير العرق ويصير وساعات يقص مش ديما يخدم الماء ساعات يقص بال 15 يوم هكاك ولا مثلا الناس تجيب من الماطر الناس تعبت سيدي مبارك كل واحد منين يجيب لا تعبنا برشا. ما كانش سبابل في المدرسة كانوا يعانيوا صغار خاصة اللي بعاد شوية عندنا تلامذة بعاد 5 و6 كيلومتر يجي من الصباح من 7 يروح العشية يجيبوا الماء معاهم في دبابز يعبوا من البير يعبوا من العين من الماء اللي يشربوا التلامذة. 3 متر كوب يتكلفوا لك ب 35 دينار. تصور انت 3 متر كوب ب 35 دينار تدير المتر يتكلف ابري 12 دينار لو متر. الور معناها تشوف في البلاد ولا حاجه تكلف 150 مليم. بصفة عامة عندنا ربط عشوائي، العباد ما نوصلوش باش تخلصنا، عندنا ذياع تاع ماء برشا، تراكم الديون نتاع المجمع، ما عادش نوصلوا باش نخلصوا الماء، يتقص علينا الماء، يتقص علينا الضوء، نبقوا نعانوا. المواطن كي ما تعطيهش الماء مثلا ما ياخذش الماء 3 4 ايام في داره، ما يلقاش الماء 3 4 ايام ما عادش يخلص. كي ما عادش يخلص انت ما عادش تلقى تخلص ضوء ولا تخلص بومبيست العساس لا تلقى شيء، تولي تطيح في هاويه معناها تمشي جمعيه تتنحل. Tous les systèmes dans ces 18 localités qui étaient en panne, ces systèmes ont été réhabilités, ont été remis à flot et on a essayé de faire en sorte justement que chaque famille, plutôt que d'avoir un seul point fixe où tout le monde vient s'approvisionner, on a fait en sorte que chaque famille puisse avoir son compteur individuel et puisse être approvisionné directement dans le ménage avec de l'eau potable.
Donc, les composantes de notre projet ici à Menzalzit, c'est premièrement la construction d'un nouveau réservoir de capacité 30 mètres cubes, ainsi que tous les équipements nécessaires pour le réservoir. En deuxième lieu, on a tout le réseau en polyéthylène, les ouvrages, les ventouses et le vidange installés sur le réseau. On a la réhabilitation de stations de pompage. واليوم دخل الماء للديار وانا فرحان بصراحه فرحان دخل الماء للديار الناس كل حد وسبالته هك الربط الخاص. الربط هذا يفهمني يتمثل في كل يعني المنازل فهمني، وعملوا النشات هذا يكون فيهم 10 فهمني يعني حنفيات. الحنفيات هذا يفهمني يسكروا يعني يسكر عليهم باب واحد هنا، يعني ثم ناس كي ما تخلصش تكون تقص على المية عليه واحد مش على المجموعه كامله. قبل كانت تقص على المجموعه كامله، تو تقص على المية واحد كي ما خلصش فهمني. Ce projet a également pour objectif, au-delà de la fourniture directe en eau de qualité, de renforcer les capacités des populations à mieux gérer par elles-mêmes leurs ressources naturelles. Et donc, de fait, il apporte un appui important au renforcement des capacités des groupements de gestion de l'eau, veille à soutenir le renforcement des capacités au niveau local, les capacités de la société civile, et également à aider les femmes à jouer un rôle primordial dans cette gestion de l'eau au niveau communautaire. احنا المهمه متاعنا هو البند الثاني المتعلق ببناء القدرات نتاع ال 14 مجمع، على خاطر الاشكاليه الاساسيه نتاع المشاريع هذه ظهرت ان عند التصرف في المشروع وعند استغلال وصيانه المشروع هذيك تبدا الاشكاليات الاساسيه. اذا مشروع البنيد ركز على الجانب هذايا بناء القدرات. الحقيقه يخص المجامع اعضاء المجامع بصفه رئيسيه، لكن يخص بصفه اعم كل المتدخلين على المستوى المحلي في مجال الماء الصالح للشراب، ومنهم المصالح الاداريه، السلطه المحليه وغير ذلك. C'est pas une formation classique, c'est aussi en termes de méthodologie. On préfère nous rapprocher, faire de ce qu'on appelle du coaching de proximité. C'est-à-dire, on a voulu se rapprocher des GDA, aller sur le terrain, faire une première mission d'identification pour pouvoir savoir ce dont ils ont besoin réellement et adapter, en fait, adapter notre formation aux priorités de ces GDA en matière de renforcement de capacité. Tenant compte de cet objectif et de cette réalité, les doter d'outils surtout simples, pratiques, pour sauvegarder les investissements qui ont été faits, mais surtout pour faire en sorte que ces réseaux fonctionnent. واذا يكون المجمع ما عندوش فكره على كمان كيفاش نعملوا الصيانه نتاع المعد هذا، دونك يلقى صعوبه برشا. دونك فسرنا له على عين المكان كيفاش يقوم بالمعدات هذه، كيفاش يجربها وكيفاش يشوفها تخدم لا، وكيك تكون تفيدوا برشا بعد في صيانه المشروع. اليوم فما آلات خاصه بالحمايه لازم ديما يتفقدها ويشوف الحاله نتاعها باش القنوات ما يوقعش فيها تكسير. عندنا احنا جارديان بومبيس غاديكايا ونحاول نوريوه كيفاش يشغل المحطه هذه ويتفقدها بالكدا. وفما المحور اخر كميات الماء المنجى والكميات الماء الموزعه، وخاصه البقيه لازم نراقبوها هو نتاع ضياع الماء باش نعرف باش نحسنوا ونقصوا من هذاك الضياع الموجود. Les résultats ont démontré que lorsque les ONG sont impliquées, il y a de fortes chances de réussite justement dans la gouvernance de l'eau potable. Nous avons fait une rencontre avec les 3 GDA sur lesquels nous allions travailler. Nous les avons réunis et nous avons discuté avec eux de leurs problèmes et ils nous ont fait un état des lieux complet. Quels étaient leurs problèmes, quel rapport ils avaient avec la population, avec l'administration. دور الجمعية أول حاجة هي تمكين المجامع المائية في التصرف المالي والإداري داخل المجمع. 2 التركيز على النوع الاجتماعي، تمكينهم في كيفية التعامل وتشريك المرأة الريفية في اتخاذ القرار معهم في المجمع المائي، في تصرف النزاعات. بالنسبة لاختيار المواضيع كان اختيار تشاركي، معناها حضروا نساء، دخلنا معاهم في نقاش حول شنو المواضيع اللي نجموا يهموهم في المشروع هذا. شافوا أنه يحبوا يعرفوا مثلا التغيرات المناخية هذه كيفاش يحبوا يعرفوها بالتفصيل ويفهموها مليح.
زاد التصرف الرشيد في الماء والاقتصاد في الماء، وزاد دورهم في المجمع. تم برمجة 3 زاكس. اللاكس الاولاني هو تدعيم قدرات المجامع المائيه، واللاكس الثاني هو التحسيس وتوعيه المواطنين بحسن التصرف بالماء، واللاكس الثالث هو للشباب والاطفال في المعاهد والمدارس. Nous avons constaté une implication beaucoup plus importante des populations dans ces mécanismes de gestion. Nous avons constaté une plus grande implication des femmes dans les structures de gestion des JDA, puisque je crois qu'aujourd'hui 7 femmes participent à la gestion de ces groupements, alors qu'auparavant il n'y en avait aucune. مهمتي في إطار هذا المشروع دراسة لوضعية المرأة في التصرف في أنشطة الماء الصالح للشراب بهذه المجامع. L'objectif du travail, c'est d'élaborer un plan d'action à la fin. Donc le plan d'action est fait à partir des attentes. On a tracé des attentes qui sont exprimées par les femmes. Et les attentes sont traduites par des activités principales. Et les activités vont être concrétisées par des intervenants. Donc avec l'outil, l'analyse des acteurs, on a pu faire ressortir que la femme n'est pas en connaissance de cause de toutes les institutions. Je voudrais bien qu'à la fin, la femme soit au courant de toutes les institutions existantes et qui peuvent la servir. المرة هذه عملوا لنا فهمني تقريبا لمدة فهمني شهر ونص شهرين هكايا فهمني دورة تكوينية فهمني كيفاش تكون المشروع نتاعك، كيفاش فهمني تعمل محاسبتك في الجمعية، كيفاش فهمني تعمل تكوين، يعني كيفاش تدخل فلوس فهمني برشا تكوين فهمني، كيفاش تتعامل مع المواطنين، كيفاش تتعامل مع الإدارة. الحملة التكوينية اللي عملوها أنا هذه الناس الكل كيف فهمني يعني ولت الناس كل توعت يعني عملت فهمت تحل افكارها فهمني على الماء وكل شيء فهمي ولا حافظ عليه الماء. بالنسبه لي انا مشيت معناها وليت نعرف برشا حاجات، نتكلم نعطي رايي ما نحشمش، نشارك حتى راجلي، يعني وليت ندافع على روحي. اللي جات الماء اللي وصلتوا للدار في الحنفيه طورت برشا العمليه وتخلينا على الماجن، يعني نولي نشربوا في ماء نظيف. المراه ارتاحت معناها، ولا معناها اغلبيه وقتها لصغارها ودارها كانت تضيع برشا وقت في السباله، تو ولات تحل السباله تلقى الماء موجود. زاد الظروف تحسنت، ولا معناها لافابو، ولات الناس ركبت الطاقه الشمسيه، الادواش ولات برشا، أنا برشا حاجات اللي تحسنت. نستحفظ عليه ورد لي، نغسل وننظف وكل شيء ورد لي. البنود دخلت في مشاريع الماء الصالح للشرب، مي خدمت على السوفت، خدمت على الرونفورسمون دو كاباسيتي، نعبروا عليها تنميه القدرات، وهذه مهمه جدا. مي ديمومه المشاريع هي اهم نقطه يلزمنا نخدموا عليها، وديمومه المشاريع باش مش تجي بالتغيير العقلي، والتغيير العقلي يلزم تدريبات، يلزم تحسيس، ويلزم برامج مسبقه لضمان هذيك استمراريه عمليه التزود بالماء. We had the pleasure of seeing the end results of the project. And what we could see is that several families in a very not so densely populated area had benefited from now having running water, which they had not had before. And especially when you were speaking to the older generation, it was pretty much, you can say, revolutionary, the experience. And we were taken to the houses inside and really to see that the water is running, and several families had reconstructed their several facilities such as the kitchen or the bathroom. And the concrete results, which you can measure as of immediately, were such as we were offered a cup of coffee. And they said, this is our pleasure to really make you coffee of the running water. الريف نتاع اليوم مطلوب وأن الماء يكون في المنزل ويكون بمواصفات معينة من ناحية الكمية والنوعية، وبالتالي عندما تكون الخدمة راقية بمستوى معين، المنتفع أكيد يكون هو زاد متجاوب على جميع النواحي، سواء في المحافظة على المكسب أو عملية خلاص مستحقات الماء وضمان ديمومة المشاريع هذه. لكن الأهم من هذا هو تشريك المنتفعين في البرنامج، في الحلول والمساهمة في تطبيق الحلول.
علاش هذا؟ لضمان ديمومة العمل هذا اللي باش يكون مثال يحتذى لمشاريع أخرى ويفتح بوابة لمشاريع أخرى مماثلة، خاصة وأن استهدفنا مناطق اللي فيها صعوبات. Il est extrêmement important que le processus de planification participatif qu'a mis en place le gouvernement tunisien pour associer l'ensemble des acteurs à la formulation du plan quinquennal 2016-2020 reflète donc les aspirations des populations en matière de gestion durable des ressources naturelles. Seule une gestion sûre, pérenne, rationnelle, pensée des ressources naturelles, y compris hydriques, au niveau local et au niveau national, permettra de soutenir la dynamisation des économies locales et permettra de soutenir un véritable dynamisme au niveau local qui permette de créer de la richesse, de créer des emplois, de maintenir les jeunes et afin de porter les ambitions d'une Tunisie moderne et prospère. في جنة أبعدها على بكري في جنة اللي تعمي يرحم والديك